my SSCTV shout out. Thank you so much for coming, SSCTV. Thank you for supporting. Please support Taste of Elsa, my member 17. Shout out 17. Thank you very much. Please connect to SSCTV 23 shout out. Thank you so much. Thank you very much. Mag-lipstick kaya ako parang ano. May lipstick ka dyan, be? Wala te. Ay. Paano nak doon yung lipstick ko na? Yo. Sige, pakita mo sa 20 viewers natin. Pakita mo dali. Yo. Ay, hindi. So, tugtog. Tama te. Yo. Yo. Nga. Di ka karam. Dapat bagong tali na. May bagong tali doon na maganda. May tali. Binaguhan mo na. O, sige, pakita natin yung yuyo. Ayan na, dumadami na yung viewers natin dati na. Because of me. Dali, mag-yuyo yung anak ko. Tapos tumama yan sa ulo ko. Yo. 33. Shout out 33. Ako guy! Sabi ko na eh. Oh, nagdagdag baga. Oh, dali, dagdag ang viewers, dali. Oh, mag-yuyo ka na lang dyan, oh. Sige. Yo. 41, shout out 41. Okay. Ayan, tingnan yung yuyo, oh. Pachamba lang ina. Tumama ina sa cellphone. Tama yan. Yo. Dahan lang dapat. O yan, buhay pa siya. 32 shout out. Thank you so much. 7 like. Ako din. Patay na. Ako naman. Ina na. Ganyan ba kahaba o dapat super haba? Ganito lang. Guys, so yo. Who's like yo? Shout out 14. Ayan, manood kayo kung sino. Yo. Pakita mo yung cellphone. At saan mo Sus, ba? ako pa. Oh, yung ginaganon. Oh, 55. Oh, dali na. Doon madami. Global Tutor, my son, making yo. Yo. Yo, ganyan na yung yung palusot-lusot yun dyan, oh. 55, shout out 55. Making yo. Ala, wait lang. Natali. Wala na, patay. Sigam. Nadamay pa siguro. Sige, patay. Dapat saan, makinis ang tali. Ay, budak. Guys, yo. Yan, ganyan. Papaabutin mo tapos talaga siya dyan sa sa pinakapulo. Binibigla ba yun na? Ang galing! Ang galing! Mga 46. Ano natin, ang tawag dito, yung highlight. Okay, go. Anong highlight ma? Yung kukunin niyan 5 minutes na nakaganyan. Nag-yoyo ka. Go! Shout out 46. You see, my son is very good to you. Yo. 100. 101. Yo. Million. Sana mag 1 million, mag 500. 500,000 views I need. Okay? Shout out Lolo YouTube. Bungal ka. Shout out YouTube. Please help me to have more viewers. Lolo YouTube, Tama. Video mo naman. you know how to yo this? Dahil live cellphone ko tama. Tama ko na yung kaganina kan. Yung pinapaabot mo dito. Ano? Oh, yung ganyan mo. Sokaon? Panis. Ano panis? Layo kasi cellphone. Panis yung cellphone. Layo ako cellphone na. Ako lang malayo ako cellphone. Ako naman. Pero mo cellphone. Ikli lang sa tali mo. Oo, kita. Dapat ang tali mo san mahaba. Yo. Kita ba? Yo, tumama ina yan sa ulo mo. Yoyoing kita, ha? Nagbawas na agad ma. Pasikat ka kaya. Ikaw pasikat, di ka marunong. Yo. May mga nasa cellphone ko. Tama, 91 naman ka mo.
Baliktad. Kasag ina. Para ma-happy si YouTube. Oh, Ayan.